الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى tamin'ny première darsa ataontsika teo tsika zao mangala deuxième épisode ny darsa nangalentsika tsika tsy maintsy mipody kely amin'ny darsa iny satria izy mbola tsy vita mikasiky fito izay namboarin-dranahy tanatin'olombelo hoe izy ny teny faqimu hajjaka lidini hanifan fitratullah allati fatara an-nasi alayha. Izy io zany atsika le fitra pody aka mafisiko ndraiky hoe izy io fahendrena nataon-dranahy anatin'olombelo io fahendrena io indro tena le islam io nakasitraka zay ny raha namboarin-dranahy amin'ny fahendrena azy, c'est-à-dire rehefa tonga islam olombelo maneky azy automatique olombelo fa tsy hoe olombelon'ny Muhammad na ino olombelo raha namboarin-dranahy maneky fitra io natonga hoe islam namboarin-dranahy dès le début. Izy tsy atsika andro natonga an-dranahy namboatra islam satria atsika mipenser atsika non maro olo islam partout dans le monde fa reo tsy mirevendiquer reo islam fa atsika ndro revendiquer atsika karaha volo fotsy atsika navy afara koa atsika reo mila manjaka amin'ny volo mainty non satria reo misy le fitra io natonga an-dranahy ny teny antanao rejeter le fitra anao ka ina kafir io natonga hoe kafir la hoe kafir la satria izy mirejeter le fitra misy aminazy izy io ata rejetenao fa tonga fotoana izy io tsy maintsy kahinao automatique ana main-dranahy nanamboatra anao io mahatonga an-dranahy ny teny tamin'ny kabarin'ny firaona wajawazna banda audhu billahi mina shaitani rajim dranahy ny teny wajawazna bani israil albahra fatbahum firaun wa junudu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimina. Io teny firaona io erany firaona izy nahita hoe le fitra ny rejeteny izy nahita izy londranahary satria olo misy fitra izy mahitsara isany namboatra azy efa iny erany tonga automatique fitra avy aminazy efa tonga marina anao tsy maintsy maneky le fitra avy aminao iny le nambarany firaona ce moment là nambarany amanto za nipody aminazy fitra hoe misy nanamboatra azy annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila. Iny firaona nanekin-dranahy automatique izy rappelé le fitra izay misy taminazy le fitra tsika tsy afaka mirejeter io ika rejetenao finalement anao karakory finalement anao tsy maintsy maneky azy io foana izy io tianao alanao satria io raha izay namboarin-dranahy taminao io karahan-dranahy nanao exemple kely amin'ny olo izay amin'ny ranomasy reo olo izay nirejete satria reo mahita reo ndranahy tsy ilaireo tsy ino maro olo mahita ndranahy tsisy le olo niteny ndranahy tsisy reo tsy maintsy maneky azy io le olo nanao kofro iny nambarandreo walladhi ndranahy misy verset izy niteny azy na shaitan walladhi yusayirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wa jarahna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أهدت بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يترون تاني ريوزان تمران ماشي كالما ravoravo e début efa tonga rivotra karaha cyclone rano manonja io hain'olo ny teny sambotra aby ta zay fantratrany io rano onja avy anao mahita fanitra anaty sambo anao teny ty fahafatesana anao mikakindranahary eo ro amizay mikakindranahary fitoraka indreo ka zay avitra eto anao ndranahy nanamboatra ananay avoto zay mbo avy olo tsara shakirina min Allah efa tonga reo navotan-dranahary mipody koa raha tsy manjary reo fitra io tsy maintsy afy aminao efa tonga fa marina de zo rejetenao tsy maintsy mipody izy io amin'iny atao fitra ty azavaiko so jiaby misy fitra eo na mosy fe misy korana kely mety ampidirinareo na ampietsika fanazavan'ny leçon-tsika amizay izy bebe kokoa fanazavana amin'ny stady hoe mahakasika hoe le aya Qur'an koa zanary miteny hoe ala nafsi basira hoe vatanareo mahatsapa bako mahita le raha mandalo amin'ny fiainanareo zany ohatra olo anankiray izy manao ratsy izy mahay hoe zaho ty
nanao ratsy. Miala amin'le filtre anazy zany izy tsapany nambarany teny zanareo. Ouais, tsapany. Comment izy moa tsisy filtre nefa ndranahy nanakonjeo amin'ny asinao ndranahy reny teny alama andileko ambany alla ta'budu shaitan. Comment ndranahy reny teny izy nanao fanekena taminantsika. Tsy haiko raha ohatra mety hazavainao filôzofin-dranahy amin'ny aya io. Amin'ny zanak'olombelo, zanahary teny alama ady ilaykum ya bani Adam. Taranaka Adamo hoe tsika tsy efa nifaneky taranaka Adamo fa hoe anareo tsy hanompo shaitany, hoe tsy hanao raha ratsy na tsy hanaraka raha ratsy, fa shaitany fahavalonareo. Ke magagagaga ko hoe aya io ohatra jerenao arabakteny karaha hoe ndranahy miteny tsika fa nifaneky zany karaha hoe nisy fanarana entre atsika. Lereo mufassirina akhirul Qur'an miteny fa hoe io le fitra zay nambelan-dranahy amintsika io zany tsy afaka misaraka amintsika le fitra io maneky hoe tsika tokony tia raha tsara, tsika tokony malahelo, tsika tokony tia olo, tsika tokony manaja ray aman-dreny, tsika tokony maneky fisian-dranahy. Io zany le anda zay nataon-dranahy hoe tsika tsy tokony mivadiky amin'ny anda io. Izy zany le filtre, izy zany le filtre moa izy io islam. Fa hoe le islam hojerentsika amin'izay islam izy io dastor, izy io kanon, izy io lalàna. Ikatsika namendranahy filtre, tsika tsy maintsy amena amin'izay lalàna iainan-tsika. Tsy possible atsika nameny filtre tsy misy sordalana anatiny ao. Ino atao hoe l'islam? Anatin'ny islam izy io misy dastor, misy kanon izay hipetrahin'ny lalàna, izay fomba iainantsika. Ke est-ce que ireo prophète talohan'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam reo tanatin'ny islam reo nisy dastor, reo nisy kanon. Ireo messager talohan'ny messager Muhammad reo nisy fa isakan'olo reo amin'ny lalàna likuli ja'alnakum shir'atan wa minhajan. Isakan'ny époque, isakan'ny messager tamin'ny lalàna andesiny tamin'ny donia. Lalàna ny iainandreo anatin'ny sharia andreo. Satria la shaka isakan'ny diny misy sharia, isakan'ny diny misy milla io raisan'ny diny jiaby. Milla ndraka hikma io raisan'ny randrana namboatra donia, le hikma ndraka milla io raky. Fa amma minhaj ndraka sharia io tsy raky. Hojerevantsika raha zay. Antsika hipody amin'le diny islam izay nambaratsika. Ino le diny? Raha ohatra hoe zao hiditra kely amin'ny diny izay hoe à la sens-ny diny zany izy io sordalana atongavanao amin-dranahy. Ino atongan-dranahy ny teny le atongavanareo aminakay izy io islam. Ino mahakale diny anatin'ny Qur'an ao? Ino diny izay afaka amenareo anakay zay aya misy diny afaka jerevantsika. Ino le aya mety misy diny azavaina amenareo koa tsika amin'ny suratul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Io zany hitantsika le teny diny tonga ndranahy izy amin'ny kiama. Io tonga i kiamana anazy. Malika yaumi dini, maliki yaumi dini. Ino anazy? Pourquoi ndranahy teny hoe nainkiaty andron'ny diny? Mauvais nainkiaty andron'ny kosoaly. Satria zay koa naizantsika diny hoe kosoaly, ramadany, hoe laoty tsy amin'ny diny, laoty amin'ny la. Diny io sordalana, lalàna. Ino anatin'ny lalàna? Anatin'ny lalàna tsy maintsy misy ino? Misy loi, anatin'ny loi misy valim-pitsarana hoe récompenser loi anao, ao anao punir le loi, ao anao libérer le loi. Loi tsy maintsy misy anatin'ny lalàna misy jaza hoe valim-pitsarana. Raha ke nainky andro ny fitsarana ndraka andro ny valy ny fitsarana. Ina tonga yaumi diny. Ty andro ny fitsarana anareo ndraka andro ny valy ny tsaraiko anareo. Io natao hoe ile sordalana le kanony. Matao izy ny tena andro ny diny io andro nisy lalàna tanatiny tao. Ino antsoka hoe lalàna? Raha jerevanao tambony tany. Le lalàna napetraka an-dranahy aminantsika. Ino tena tsarainantsika. Fa ary lalàna izay petrainy antranantsika ndraka izy. Ino atao hoe milla. Le milla io entranao ndraka an-dranahy.
le sharia io entrenant ndaka le société raha fa hojerentsika le sharia izay lalàna napetraka an-Drahanahary voanalohany izy nanamboatra olombelona. Iny lalàna nipetraka tamin'ny voanalohany Drahanahary nanamboatra olombelona. Malaika niseheny Korana ndaka an-Drahanahary. Première conversation kasika olombelona malaika ndro Korana ndaka an-Drahanahary. Ino nambaran'ny malaika tamin'ny Drahanahary? Io may aya io. Ino aya nambaran'ny malaika tamin'ny Drahanahary? قالوا أتجعل فيها Voilà, أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Io zany malaika ny teny atajalu fia ma yufsidu fia li kalimati fasad io ndo tonga malaika vonalohany tsy kalimati hoe kuswali au kalimati ramadani au zaka au haji fa eto Ndrahanahary malaika navy amin-Ndrahanahary hoe fasad ndaka yufsiku dima hoe Ndrahanahary hoe tanao fasad ino ma fasad fandrobatana io sens large maro dikany ndaka hoe famonoana lio ndraka fasad ino teny malaika tamin-Ndrahanahary. Hitanao teny malaika tamin-Ndrahanahary anao andeha anamboatra olo tsy hoe tsy andeha kosaly la andeha angobaka ndraka fasad ino ro apetrany sharia Ndrahanahary. Raha tsy karaha Ndrahanahary voanalohany société izay iainantsika. Raha jerena tsara Korana iny Korana fa ro tsara mijery Korana satria ro mipense hoe raha tsy karaha Ndrahanahary soala izay ataondreo iny amin'ny société la ndaka Ramadan io anao io diny io milla io anao ndaka Ndrahanahary io sha'airullah io tsisy olo mahazo miditra amin'io zao tsy afaka miteny anao mandeha na mikosoaly la io tsy nanakay io nanao ndaka tomponao fa raha nanakay za afaka mitenao anao za mana fasady ambelao zanakan'olo anatin-trano azakitinao ambelao vadinjiranao ary io lasa soma tamin'ny babatsika tratratsika reto ajojo reto babatsilamo reto aminandreo mangalatra vadin'olo zina aminandreo io afasily satria tsy nihaindreo diny Ndrahanahary zina mavandy mina volany kamboty mangalatra ia mamay le du commandement de Dieu ia may le aya za tsy nitena ataonareo parkera lalàna iapetraka Ndrahanahary aminantsika raha tena zay tsy mitiany ia mahay azo io tenena amin'ny teny gasy voanalohany Ndrahanahary tsy mila ampirafesina faharoa Ndrahanahary tsy mila amin'ny ray aman-dreny fahatelo zany hoe tsy mila mamono zanaka izy io ma façon mamono zanaka c'est quoi façon mamono zanaka manala kibo satria na mavotsy do babantsaka iny sy hijery anao na ino fatahoranao io tsy ilay Ndrahanahary. Après mamono olo tsy mahazo mamono zay nizaka misy lafy fa tsy hoe mamono olo na biby na alika na piso na ino raha izay tsy volinao karan'ireo tonga tsy eken'Ndrahanahary tsy eken'Ndrahanahary fijangajangana amin'ny baribary na miafina. Après io soman'levereo baribary ndraka io aminandreo tsy dampy reo misy système maro aminazy io fanaovanao raha tsy manjary io mangalatra volany atima io aminandreo tsisy dikany mihina volany atima tsaiky kamboty io tsisy dikany aminandreo apetra volany kamboty ma amile veraky reo amin'olobe reo nyteny hoe reo nahazo fahendrena hoe diny ty taloha nandeha fahendrena aminareo aya fahendrena andesiny diny ty aya tsisy fahendrena reo tsara ampianarandreo natsika raha tsy tia Ndrahanahary reo vita amin'ny khutban juma reo mikorana azy io boka ariandreo zakana ampianarandreo aminantsika mila mitana tasbi mila aperaka amin'ny kosoaly fa i tsara nampianarandreo nantsika itoetra tsara izay nambaran'ny Ndrahanahary. Al-hikma ino atao hoe hikma raha resentsika zao reto atao hoe hikma anatin'ny sharia no tena hikma ino atonga Ndrahanahary teny amin'ny suratul juma izy niteny tamin'ny rasolo ino rasolo avy mampianatra yuallimukumul kitaba wal hikma ile hikma bon reo raha najojondrana raha anatin'ny Korany reo hikma reo fa reo nandeha teny hikma io sonan'ny rasolo la le hikma io najojondranahary tanaty Korany. Bon après ino fangalarana amin'ny balance quel que soit qualité-ny balance izy io misy deux qualités de balance misy le balance izay mahazatra anareo hitanareo io misy le balance izay tsy mahazatra io misy hoe mizany misy mikaly azonao roa ireo jiaby samy tsy eken'Ndrahanahary. Eto koa atsika raha mijery koa ndraka tsy mila mavandy kaololo hako kaololo zoro misy tia Ndrahanahary ohatry ke io aminantsika vandy io io tsisy dikany wallahi za nahita maro
olo ny tena izy natatro Andranahary fa vandy aminazy izy dikany izy mikalizy amin'ny ray karaha izy mitena anao anao karaha ty zao aminao amara izy mety mivadika aminao koa ny fayakony izy mivadika aminao za manontany tsara religiontsika ty ma religion loatra religion islam ipetrentsika ty ma le islamu rasolo sa ty islam daolatul abbasia la dynastie abbaside monteny par morceau islam ampelatanantsika ty vandy areriky atsika nanjary nampidiny ro amin'ny lomamo izay rano izay tsy namendranary sehatsika le rano izay niraindranary sehatsika rano madio fa tsy rano maloto atsika nampidiny ro amin'ny rano maloto atsika nataony daolatul abaside vraiment nataony mikimaky nareo mila amin'ny akanjo be isaka ny fanjava misy fahadilanazy nareo mila mipetraka moskely mila vita tasli karanty tsika nambelany dada atsika nambelany amin'ny rêve vandy tavela islam ampelatanatsika manao bombo islam ampelatanatsika mamono olombelo bako aminantsika lasa poubely ratsy mandilatra biby tsisy dikany mamono izy eo nefa atsika mitena atsika misy islam bon ile zaka izay tsy nity Andranahary resiresiatsika teo ina tonga Andranahary shetany teny la undanna lahum siratakal mustaqim am place Andranahary ro amevemako anareo fa ino diny izy io islam izay misy kanony misy sharia anazy misy mila anazy misy jaza anazy atsika zay ijery natonga atsika nteny diny izy io lala atongavanao Andranahary tena dikany karaha Yusuf alayhi salam wassalatu alayhi Andranahary niteny tamin'ny Yusuf kadhalika kidna li Yusuf amin'ny tantara kidna li Yusuf ma kana li akhudha akhahu fi dini malik Andranahary teny fi dini malik ni tratra tamin'ny Yusuf le vazy volamena mila tratra tamin'ny zandriny Yusuf pardon tamin'ny Benyamin Yusuf ako mila misambotra Benyamin efa montena le ko tratra tamin'ny le zandry de nambaran'le zoko hoe amin'ny Yusuf ambelao raiky aminay amin'ny place ny zandrinay fa babanay lasa malahelo satria tsy famatoy nambaran'ny Yusuf la fidiny malik hoe amin'ny kanony ndraiky amin'ny ramony malik le nangalatra ihany no iaransazy ino atao hoe fidiny malik eto kalimaty diny nita anaty teny Andranahary amin'ny tantarany Yusuf tsy hoe fidiny malik amin'ny mpanjakakely izy nykosaly reka mpanjakakely izy manompo-Andranahary la dikany diny kanony wa sharai wa nidam io zany lala anankiray izay misy institution de la constitution bon ataotsika hoe teny diny fa nataotsika maro izay wama adraka ma yawmuddin eto Andranahary ntetsainareo hoe androny diny moa ve zo androny imbada dika teny Andranahary la androny jaza wal hukm androny jaza wal hukm io raha kalimatu diny atsika mahita maro anatiny raha Andranahary anatiny Qur'an Andranahary miteny androny io bon tsy haiko raha ohatra hoe nareo misy teny kely ampidirinareo aminazy io tsy haiko nareo tsisy raha kely fanazavana na ino fanampin'le dinitsika Andranahary niteny taminareo hoe alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum est-ce que ino le diny ambarandranahary eto le diny islam tsy doa dinanareo diny ino ambarandranareo diny islam io nany Muhammad izy raiky islam na profety zay navitra aby Andranahary ka nteny akmaltu lakum diny fa feno dikan'izany le diny fa feno sharia feno minhaj nareo feno mila izay nananareo atsika raha ipodikely miteny bon atoizatsika amin'ny darsa manaraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh